Let's go para sa ato ang championship matchup. Team Kulot, Jack and Barok will battle against Team Yulan, Diso o the Joseph. 1-0 na. Kini ato ang inventory under sa Elgin Fortaleza promotion. Ug ato ang mga organizer sila si Coach Istong Isagani Aliyah. Mao na ato ang mga organizer. Jack, drop shot, Saudi Joseph. Kurang ni Yulan. Ay! Ala kini. Diso. Kuha pa. Out ball. Allah kaniha. Bang. Diso. Kau tuh. Pak, liguat Mayu. Hey. 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 Hey, lupat na. Lupat na rin dito. Hey. Lupat na rin. Hey, lupat! Coba teman. Sak-sak. Lah. Inside. Wah, kusuga bulag Kulot ah. Hey. 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 Ini pentingnya lupa. Hey. Ilan na score, boss? 4-1 na, 4-1. Ikaw ano ko rin? Mau kan? No. Hey. Servisyo Joseph. Yulan, Buwin. Size, change court. Size, ono. Ang champion na niya, makadawat o 2-5. Ang loser, Toki. Allah kaniha. Burak giga. Kulot, corner shot. Kulot again, overhead. Sa Mediso. Allah. Joseph, let it fly. Bang! Jump shot. 2 na. Giga Baroka. Size ono ha, size ono. Servisyo Barok. Suga pula Kulot. Lagkak man. Dos size. Dos size. Jack. Corner. Asa Beniso. Barok. Barok again. Asa Joseph. Pang. Wait, 3 size. 3 size na sa atong game 1 na. Championship matchup na to diri. Atong 4 teams league diri sa Tananyas, San Fernando, Cebu.
4. 4 size. 4 size ha. Kini para 5 servisyo. Barok. Sabit si Jack Diamond Julian. 4 size ha, 4 size. Servisyo Yulan. Barok. Puliso. Grabe tirahaw. Ngapit mo patpat barok. Bantay barok. Away from home. Once again, we would like to thank our sponsors. Our sponsors are these following: Honorable Barangay Captain Casiano Canoy, Honorable Istong Bonjing Alia, Honorable Isagani Alia, Honorable Candido Taping, Honorable Marjun Tapalis, Honorable Jerwin Paraniro, Honorable Milani Arasain, Honorable Consolacion Imbuludi. Mga na kinatibukan na ito mga sponsors sa tuwang means bakbakan sa atong liga. Kailangan boss? Size Iguales? Size Iguales na? Out ball, side out. Sibit 5. City 5. Jack, udakrak. Kipo na ang kulot. Grabe, naghagis na nis kulot. Grabe. Aga. Hala. Inside. City 5 ha, City 5. Pila na? 8? 8-5? City 5? 8-5. 8-5 mga words. Last 4 ang team na ni Joseph. 8-5. 8-5. Servisyo Barok. Kawawag. Kulot saktuhos tirad ng kulot ay. Pero mamintigan. Baroko kabrait. Di subakrak. Out ang tirang Yulan. Size City 8. Size 8. City 8. City 8 Kini para Iguales. Kulot ba? Buntu bulay. Iguales 8. It all you ka na. Iguales 8 na. Iguales 8. Kulot again, firing. Hibiludin shot. Kulot. Kalamay. Kulot. Pang. Taray barokay. Hala kanya. 9-8. 9-8. May overtake ang team diri. Team La Barok. Kulot o Dijak. Servisyo. Pang. Gilgarot. Laubol. 9-8 side out. Noy Kini para Iguales. This ball game is brought to you by the Crunchy at Disney Maricel Anthony Chicharon o ang kan-anan ni Maria located at Kansohong, Talisay City.
Igualis, 9 na. Last 3 na mga words. O nga Itians Big Shop diya sa Kagay Barili Cebu. Pundak ni Niso. Lapsan sila. Jeez. 9. Jeez 9. Last 2 na. Ang team lang ni Joseph Yulan o ni Niso. Jeez ha. Jeez 9. Last 2 na. Out ball. Kini para guys, service kulot. Drop shot kuwan jack. Allah kaniha nag-ilog si kulot o si Barok. Gis 9 ha, Gis 9. Gis 9, last to ang team nila Joseph. Shoutout ni Rican Carion ha, Rican Carion. Shoutout diya sa Huli Family. Ang player diya sa Huli Family. Servisyo. Hala kaniya gi-out man ni Joseph Cabarsi. Servisyo. Arraico, Iguales, Gis. Iguales, Gis. Last to, servisyo Jack. Allah kaniyawa, masagang ni Joseph. On si Gis, last ball. Para daw, para game over. Yay, kulot, may pusing. Bundak. Kulot again. Pang, lakto sakto eh. Kuha pa bro. Pang. Hala, kaniha. Sumapit si Jack Diamond Julian. Gis 11 ha. Gis 11. Kini para Iguales ni Servisyo Yulan. Ah, kagilo. Ay, nganong na diso. Para daw. Para game over, Servisyo Barok. Ay, Barok on the attack. Hagyang plasan. Sa gapa, kuha. Barok again, drop shot. Drive ang Yulan. Barok, Vilaras. Joseph. Bang! Pagka bula, aswasuna. Daog na yun. Daog na. May daog sa gimwa ng team lang ni Kulot Barok o ni Jack. Coming up, next ang game to.